अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान नसीब होता है। मोहतरम ख़वातीन और प्यारी बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें बेशुमार नेमतों के साथ साथ सरचश्मा हिदायत कुरान को दिया है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहनुमा दिए हैं जिन्होंने ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा हमको सिखा दिया है। आज की इस गुफ्तगू में हमको क़ुर्ब इलाही के दो ज़राए पर बात करनी है। पहले हम ये समझें कि क़ुर्ब इलाही क्या है। क़ुर्ब करीब होना, अल्लाह के करीब होना, रब की रज़ा पा लेना, रब की मोहब्बत पा लेना और रब को राज़ी कर लेना, अल्लाह के रज़ा वाले बंदों में शामिल हो जाना, ये क़ुर्ब इलाही है। इसके बहुत से ज़राए हैं। सबसे बड़ा ज़रिया तो कलाम अल्लाह की तिलावत और तदब्बुर है। अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना, समझना, उस पर गौर व फिक्र करना ताकि हम खुदा के करीब हो सकें, खुदा को जान सकें, उसकी सिफ़ात का इस्तेहज़ार कर सकें। इसके अलावा नमाज भी हमको अल्लाह से करीब करती है। खुसूसन नवाफिल हमको खुदा से बहुत करीब कर देते हैं। आज मेरी गुफ्तगू में एक और दो ज़राए पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक ये है कि अल्लाह का ज़िक्र और दूसरा है दुआ। अभी मैंने जो आयत तिलावत की, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है। बेशक हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत से लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ऐश के बहुत से सामान उनको मैसर हैं, लेकिन दिल का सुकून उनको मैसर नहीं है। तो ये आयत हमको बता रही कि दिल का सुकून और राहत अगर मिलना है तो फिर आपको अल्लाह का ज़िक्र करना है। कुरान में अल्लाह ताला ने अल्लाह के ज़िक्र की जो फजीलत बयान की है उस पर हम अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तीन मानों में ज़िक्र को इस्तेमाल किया है। अल्लाह का कलाम ज़िक्र है, अल्लाह की याद ज़िक्र है और अल्लाह का नाम मुसलसल बोलना भी ज़िक्र है। प्यारी बहनों, ज़िक्र क्या है हम समझ चुके हैं। तो कुरान में ज़िक्र की फजीलत में दो तीन आयतों का रेफरेंस मैं आपके सामने रखूँगी कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी ऐ ईमान लाने वालों तुम अल्लाह को कसरत से याद करो, कसरत से उसका ज़िक्र करो। फिर एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यज़्कुरुनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते लेटते उसका ज़िक्र करो। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम जारी के साथ, आवाज़ के साथ, हल्की आवाज़ के साथ भी उसका ज़िक्र करो, खुफिया दिल ही दिल में भी उसको याद करो, खौफ के साथ और तमा के साथ उसको पुकारो, यानी उसका खौफ रखो कि वो सज़ा देने वाला है सख्त, तो उसकी सज़ा से पनाह मांगने के लिए उसका ज़िक्र करो। और फिर वो रहम करने वाला है, उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा, उम्मीद के साथ हमको अल्लाह का ज़िक्र करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िक्र की बड़ी फजीलत बयान की है कि जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला अपनी महफ़िलों में उस बंदे का ज़िक्र करते हैं। नसीब की बात है कि हम हमारी महफ़िलों में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों की महफ़िल में हमें याद करता है और दिल पर सकीनत नाजिल होती है जब बंदा ज़िक्र करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो, ये जिहाद से भी अफजल अमल है। एक हदीस में आता है कि जिहाद से भी अफजल अमल है। और ज़िक्र में देखिए कौली ज़िक्र है कि हम ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करें, सुभान अल्लाह, तस्बीह करना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमीद करना, अल्लाहु अकबर, तकबीर करना और फिर तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना। छोटे छोटे कलिमात हैं लेकिन जब हमारी ज़बान पे जारी होते हैं और इसको मफ़हूम के साथ हम इसका इस्तेहज़ार करते हैं तब जो है सो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की बहुत सी अज़कार भी मसनून दुआओं की किताब में
اور آپ سے کی ज़ندگی سے بھی ہم کو ملتے ہیں کہ آپ کی زندگی سراپا دعا تھی کہ مسلسل صبح میں اٹھنے کی دعا، رات میں سونے کی دعا، اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی دعائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ یہ ساری ذکر کے کلمات کو سیکھ لیں۔ بعض کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ یہ کیا ہے، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذکر کرو، اس کا ورد کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص تعداد میں ذکر کرنے کی بھی روایتیں آتی ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، تسبیح فاطمہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان تمام چیزوں کی اسٹڈی کریں اور معلوم کریں، اور چھوٹی چھوٹی ذکر کے کلمات کو یاد کریں اور اس کو مسلسل پڑھنے کی کوشش کریں۔ قولی ذکر، ابھی قلبی ذکر تک اگر ہم کو پہنچنا ہے تو استحضار کرنا، جیسے آپ الحمدللہ بولے اللہ تیرا شکر ہے، تب جیسے ہم استحضار کرنا کہ ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، اسی کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے، بے شک اللہ ہی حمد کے لائق ہے۔ اللہ اکبر جب بولے استحضار کرنا کہ کبریائی سب اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو ہمارا قلب، ہمارا دل بھی خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی صفات کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اس کی صفات ہمارے دلوں میں بس جاتی ہیں، رچ بس جاتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار کے کلمات دیے ہیں اس کو ہم ایک یعنی لائن سے یاد کرنا، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی فضیلت اس کلمے کی آئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہم یاد کر کے مسلسل اس کو ورد کرتے رہیں، اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں۔ اور دائمی ذکر کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم صبح سے شام تک جتنے بھی ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یذکرون اللہ قیاما و قعودا کی جو بات ہے، ہم ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے، جیسے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ہر وقت خدا کا ذکر ان الفاظ کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے کریں۔ اور اب لاک ڈاؤن میں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، الحمدللہ ایک موقع ملا ہے، تو ہم یہ چیز جس کی اہمیت ہم نے سمجھ لی ہے، اپنی اولاد کو بھی اس میں منتقل کریں، ان کو بھی اس کا استحضار، اس کا مفہوم سمجھائیں، اور پھر یہ ذکر کے کلمات یاد کرائیں کہ مسلسل ذکر کرنے کے ان کو بھی عادی بنا لیں۔ فرض نمازوں کے بعد ذکر کریں، ذکر کے اور جو ہے سو تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ سونے سے پہلے ہم احادیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح کو لے لیتے ہیں پھر صبح میں واپس کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، سونے سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، تو ہم جیسے اطمینان قلب بھی پا سکتے ہیں، اور جیسے اٹھنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محسوس کریں۔ اور یہ دم کرنا، یعنی شام میں سونے سے پہلے ہم ذکر کریں اور اپنے بچوں پر دم کریں، یہ چیز بھی ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور جتنی سونے سے پہلے کی دعائیں، اٹھنے کے بعد کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی دعائیں، پانی پینے سے پہلے کی دعائیں، بعد کی دعائیں، یہ جتنے ہیں ہم یہ کتابوں میں اویلیبل ہیں، ہم اس کو یاد کریں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اب موضوع میں دوسرا ذریعہ ہے دعا کرنا۔ تو یہاں پر قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں ادعونی استجب لکم، جب بندہ پکارتا ہے تب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں بڑی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، وہ جب پکارتے ہیں جیبو دعوت الداعی اذا دعان، یعنی جب وہ بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، یعنی قبول بھی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
अल्लाह ताला दुआ करने वाले बंदे को पसंद करते हैं, और जो बंदा दुआ नहीं करता उसको पसंद नहीं करते। तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना है, तो हमको कसरत से दुआएं मांगना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला ही देने वाला है, इसलिए अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह से हटकर किसी से हमको मत। दुआ के लग़वी माने पुकारना के हैं, फरियाद करना, लेकिन अमूमी मफ़हूम में यह है कि हम अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के सामने रखना, अपनी फरियाद को रखना। तो ये दुआ का मफ़हूम है, और दुआ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत बड़े अच्छे अंदाज में बयान की। दुआ मुकुल इबादत, यानी दुआ इबादत का मर्ज़ है, नमाज भी दुआ है हमारी। तो दुआ क्या है? इबादत का मर्ज़ है। एक और जगह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ ही इबादत है। तो हमको दुआओं के मामले में जो गफलत होती है उसको दूर करने की ज़रूरत है, कि हम जिक्र की गफलत, यानी दुनिया के कामों में मुनहमिक होकर, माल और औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, या किसी ऐसे काम में मशगूल होकर हम अल्लाह के ज़िक्र को और दुआ से गफलत बरतते हैं। तो इस क़ुर्ब इलाही के ज़राए के सीरीज़ के ज़रिए हम इस गफलत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर दुआएं कब कबूल होती हैं, दुआओं के आदाब को भी हम मलहूज़ रखें, कि दुआ के आदाब में यह है कि हम जैसे सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने दुआ का सलीका सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी पहले हम अल्लाह की हम्द और उसका बयान करें, उसकी शुक्र, उसकी तारीफ़ बयान करें, उसके सिफ़ात जो हैं ननियनो नाम, उसके हवाले से हम उसको की हम्द बयान करें। मालिक तू रहीम है, तो हम पर रहम फरमा, मालिक तू क़दीर है, तू कुदरत वाला है, तो अपनी कुदरत से मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे। इस तरीके से हम अल्लाह की हम्द बयान करने की, पहले दुआ से पहले हम हम्द बयान करें। और ये जो चीज़ें हमको मिली हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली हैं, तो हम दूसरा अदब ये है दुआ का कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर दुरूद सलाम भेज लें। उसके बाद जो चाहे हम मांग सकते हैं, दुनिया की भलाइयाँ भी मांग सकते हैं, दुनिया की भलाइयाँ मांगे क्योंकि हमको दुनिया में रहना बसना है। आखिरत की कामयाबियाँ हम मांगना इसलिए कि आखिरत दवामी है, हमेशा रहने वाली है, उस ज़िंदगी की कामयाबी के लिए भी दुआएं मांग। इससे हट के हम हर अपनी ज़रूरत को भी अपने रब के सामने पेश कर सकते हैं। अपने अम्बिया की दुआएं आप एक नज़र डालिए कुरान पे, तो महसूस होता औलाद नहीं थी तो रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, बीमार हुए अय्यूब अलैहिस्सलाम तो पुकारे अल्लाह ताला को कि अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है, तू शफा देने वाला, तू रहम करने वाला। तो अपनी हर ज़रूरत हम खुदा से मांग सकते हैं। तो जो चाहे मांगे, हम्द के बाद, दुरूद के बाद हम अपनी दुआ को अल्लाह के सामने रखें, गिड़गिड़ा कर मांगें, फरियाद आजिज़ी के साथ मांगें, और ये यकीन के साथ मांगें कि मालिक के कुल कायनात है, कुन फयकुन का मालिक है, वो मेरी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है, वो मुझे दे सकता है। फिर तीसरी चीज़ यह है कि हाथ उठाकर दुआ मांगने की भी बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा हाथ उठाकर दुआ करता है तो अल्लाह को उसके को बिना दिए के वापस करने में अल्लाह ताला को शर्म आती है, यानी उठे हुए हाथों की दुआ वो लाजिमन कबूल कर लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। तीसरा, शक और शुबे की दुआ ना मांगे। हो सकता है कि अल्लाह दे या ना दे, नहीं, अल्लाह ताला तो कुदरत वाला है, तेरे पास सब कुछ है मौला, तू मुझे दे दे। एक यकीन के और अज़्म के साथ हमको दुआ करना है, और आजिज़ी, इनकिसारी, दिल की गहराई से लंबी लंबी दुआएं करने की हमको आदत डालनी है। तीसरे ये कि इसरार और तकरार के साथ भी दुआ मकबूल होती है, यानी एक ही दुआ को 3-3 बार दोहराना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दिए। ये तकरार से जब मांगता है बंदा तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। ये दुआओं के आदाब है। औक़ात पर अगर नज़र डालें तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी दुआएं सुनता है, हर लम्हा वो हमारे साथ है, जब भी मांगो वो आपकी दुआएं सुनता है, हमारी दुआएं सुनता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हैं जहाँ पर कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। जैसे एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात के पिछले पहर अल्लाह ताला निचले वाले आसमान पर आते हैं और पुकारते हैं, है कोई बंदा मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ।
تو تہجد پڑھ کر اس وقت پہ تنہائی میں جب دنیا سوتی ہے ہم اگر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا اور سجدے کے درمیان کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، عرفات کے میدان کی دعا، تو یہ بعض مقامات ہیں اور بعض اوقات ہے جس کا لحاظ کر کے بھی ہم کو دعائیں مانگنا چاہیے اور ان اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اب دعا میں ایک اور چیز کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے کہ دعا کب قبول نہیں ہوتی، کیا چیز موانع ہیں دعا کے قبول کرنے میں۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگ کر اطمینان سے رہنا چاہیے کہ میرا مالک دعا قبول کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو 3 طریقوں سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جو مانگتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ بندے کو کس وقت کیا چیز دینا ہے کیا چیز نہیں دینا ہے۔ بندہ مانگا لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کو اس وقت پر وہ چیز دے دے تو اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کی بلائیں اس پر سے ٹلا دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے، تو ہم دعا کرتے رہنا چاہیے کثرت سے کہ آنے والی بلاؤں کے ٹلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں ہماری دعائیں اگر قبول نہیں بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آخرت میں اجر کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ تو ہم کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ میری دعا ضائع نہیں ہونے والی ہے، یا تو قبول ہو جائے گی یا اس کے بدلے بلا ٹل جائے گی یا آخرت میں اس کا اجر مجھے مل جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض چیزیں موانع ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو پہلے ہے تعجیل، عجلت نہ کرے، اور دوسرا ہے گناہ گار کی دعا قبول نہیں کرتے، گناہوں میں نافرمانی میں مبتلا شخص کی دعا قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو چاہیے دعا کریں، دعا کے ساتھ ہم اپنے اعمال پر بھی نگاہ ڈالیں کہ ہم گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور اپنی ذمہ داریوں سے کو پورا کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ نیک بندوں سے ہم بولتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو ہم بھی نیک بنیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ دعا سے دوسری چیز یہ ہے کہ حرام مال کھانے کی بات آئی کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک پیاری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بندہ ہے لمبا سفر کر کے جاتا ہے، سفر میں دعا قبول ہو جاتی، مسافر کی سفر کر کے جاتا ہے کعبۃ اللہ کی جانب، دھول میں اٹے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، اور وہ خدا خدا کو پکار کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا ساری چیزیں حرام۔ تو ہم اپنی آمدنیوں پہ نظر ڈالیں، اپنے سارے معاملات پہ نظر ڈالیں، ہم حلال ہی ہم کو کھانا ہے اور حرام سے پرہیز کرنے والے ہوں تب دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ایک یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں جو ہے واجبات وہ پورا نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ، یہ اہم بڑی بات میں آپ تک شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت مسلمہ کا جو فریضہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہمارا فریضہ ہے، مقصد زندگی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ فریضہ مسلمان نہیں پورا کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد کر دینا ہے۔ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ سارے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اب آخری بات یہ کہ ہم کیا دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت پیاری دعائیں دی ہیں۔ ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں نیٹ پر بھی، کتابوں میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
इन्नका अंतल वहाब। इस तरह रब्बना की दुआएं, छोटी छोटी दुआओं को लेकर आप अपनी इससे याद करके एक एक करके इजाफा कर लेना, ताकि हम लंबी दुआ अल्लाह ताला की सिखाई हुई दुआओं में इजाफा कर सकें। फिर रब्बी से शुरू होने वाली बहुत सी प्यारी दुआ है, ऐ मेरे रब, रब्बी औज़ीनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। बड़ी प्यारी दुआ है। तो इस तरह रब्बी से शुरू होने वाली बहुत सी दुआएं कुरान से आप लेके याद कर ले सकते, एक के बाद एक धीरे धीरे, और उसी ऑर्डर में हम मुसलसिल बोलते रहे तो हमको बहुत सी दुआएं याद करने और लंबी दुआ करने की आदत हो सकती। फिर एक तीसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली वल आखिरह। इस तरीके से ऐ अल्लाह मैं सवाल करती हूँ वाली दुआएं आप सवाल कर, ऐसी दुआएं अलग से जमा करके आप इसको ऐड कर ले सकते हैं। फिर पनाह मांगने की बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ फला फला चीज़ से। इस तरीके से आप दुआओं की को छोटी छोटी दुआओं से शुरू करके लंबी लंबी दुआएं भी याद करें, और फ़र्ज़ नमाज के बाद लंबी दुआ करें, तहज्जुद में लंबी दुआ करें। इस तरह करते हुए हम अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को याद करके हम अपनी दुआओं की फहरिस्त लंबी करके अल्लाह ताला से सलीके से मांगने की बात रख सकते हैं। और दुआएं कबूलियत का जो वक्त है, नवाफिल से हम अल्लाह के करीब होते हैं, तो नवाफिल तहज्जुद है और दूसरे जो नवाफिल हैं इशराक़ है और अव्वाबीन है। इस तरीके से इजाफी नमाज पढ़ के भी हम दुआ करने से अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। एक और बात यह है कि सलातुल हाजत है, तो जब भी कोई हाजत हो तो 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर अपनी हाजत उसके सामने पेश करें। इस्तिखारा है, तो बहुत सी चीज़ें हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती हैं। कोशिश ये करें कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला करें और आपकी तालीमात का मुताला करें, और दुआएं और अज़कार ये दोनों को धीरे धीरे इजाफा करते हुए हम अल्लाह की याद उन दुआओं का विर्द करते हुए, ज़िक्र का विर्द करते हुए और लंबी दुआओं की आदत करते हुए हम ज़िक्र और दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस ज़िंदगी में गफलत से हमको बचाते हुए उसके करीब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया की गहमा गहमी में मुनहमिक होकर जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो इससे हमको महफूज रखे और हमारी ज़बानों को अल्लाह ताला ज़िक्र से तर रखे। और मैं मोहतरमा आयशा साहिबा को भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इस्लामिक सिस्टर्स के ज़रिए बहुत सी अच्छे टॉपिक्स पर उन्होंने आम लोगों तक दीन की अहम बातें पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए और उनका हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो कैसी है।